السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آج کا موضوع ہے کہ لام کب پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل آپ نے پڑھا تھا الف کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ کہ الف کب پر ہوتا ہے اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ آج آپ پڑھیں گے لام کے بارے میں۔ تفخیم و ترقیق کے بیان میں ہم نے 3 حروف کا بیان کیا، نمبر 1 الف، نمبر 2 لام اور نمبر 3 را۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے بتا دیا ہے الف کے بارے میں کہ الف کب پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ آج آپ لوگ تمامی طلبہ اکرام جانیں گے لام کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ لام کے بارے میں، کہ جو حرف لام ہے، کیا حرف لام جو ہے وہ کب پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرف توجہ دیں اور دیکھیں، یہاں پر نمبر 2 ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ الف کا قاعدہ ہو چکا تھا نمبر 1۔ نمبر 2 لام کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں، اس کی تعریف کریں گے یوں کہ لفظ اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اب آپ مثال دیکھ لیجیے، تب تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا مثال لکھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ واللہ لکھا ہے نا۔ اب یہاں پر واو ہے اور لفظ اللہ کا لام یہ بیچ والا لام ہے۔ کیا ہے لفظ اللہ کا لام؟ یہ بیچ والا ہے۔ اب ہم ہجے کریں گے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، اس طریقے سے واللہ پیش ہو، واللہ۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لفظ اللہ کا جو یہ لام ہے، اس لام سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ یہ زبر کی حرکت ہے۔ کس کی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے۔ اور پہلے ہی اس میں قید کیا گیا ہے، شرط لگایا گیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ کیا ہو؟ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زبر موجود ہے، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں واللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، یہ زبر کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال آپ دیکھ رہے پیش کی،
देख रहे हैं, नून अलिफ जबर ना, काफ जबर का, ना का, ता लाम पेश तुल, ता लाम पेश तुल, लाम खड़ा जबर ला, तुल्ला, हा जेर ही, नाक़तुल्लाही, नाक़तुल्लाही। अब आप देखें कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले कौन सी हरकत है? कौन सी हरकत है? पेश की हरकत है, पेश है ना। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जबर या पेश हो, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, जैसे वल्लाहु, नाक़तुल्लाही। समझे? तो समझ में आ गया ना कि लफ्ज अल्लाह लाम हर जगह पुर नहीं पढ़ा जाता है। कौन सा लाम पुर पढ़ा जाता है? लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होता है। किसका लाम पुर होता है? और लफ्ज अल्लाह के अलावा जितने भी लाम हैं वो सब के सब बारीक होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा तमाम जो लाम होते हैं सबके सब बारीक होते हैं। लफ्ज अल्लाह का लाम ही पुर पढ़ा जाता है और बारीक भी होता है। किसका लाम? लफ्ज अल्लाह का लाम। इसमें जलालत में जो लफ्ज अल्लाह है उसमें जो लाम लिखा हुआ है सिर्फ वही पुर होता है, और वो कभी कभी बारीक भी होता है, कभी कभी पुर भी होता है। हमेशा तौर पर वो पुर यानी मोटा नहीं पढ़े जाते हैं, बल्कि जब वो कायदा पाया जाएगा तो लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होगा, और कायदा नहीं पाया जाएगा तो लफ्ज अल्लाह का लाम भी बारीक होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप लोग इस बात को समझ लीजिए। तो पुर होना समझ गए आप लोग। अब आप देखिएगा कि बारीक किसका देखना है? बारीक। अब बारीक देखना है कि लफ्ज अल्लाह का लाम कब बारीक पढ़ा जाता है। लफ्ज अल्लाह का लाम कब बारीक पढ़ा जाता है आप लोग वो देखेंगे। हो जाएगा। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले ये क्या लिखा हुआ है? जेर हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज अल्लाह के, इसको करीब करके लिख देता हूं, लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे मिसाल देखिए, जैसे बालाम जेर बिल, लाम खड़ा जबर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही। क्या लिखा है? बिल्लाही। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। एक और मिसाल दिखाते हैं। लाम लाम जेर लिल, लाम लाम जेर, लाम खड़ा जबर ला, लिल्ला, हाजिर ही, लिल्लाही। ये भी लफ्ज अल्लाह और ये भी लफ्ज अल्लाह है कि नहीं है? लफ्ज अल्लाह है। और लफ्ज अल्लाह से पहले आप देखिए कि कौन सी हरकत है, हरकत को देखना है। तो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले कौन सी हरकत है? यहाँ पर जेर की हरकत है। और यहाँ बताया गया तारीफ में कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिल्लाही, लिल्लाही। यहाँ भी लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर है बा पर, और यहाँ लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर है लाम पर। तो इसको क्या करेंगे?
बारीक पढ़ेंगे। आपने कल अलिफ को पुर और बारीक पढ़ने के बारे में जान लिया, आज आप लाम के बारे में आपने जाना तमामी तलबा कराम ने कि लाम को कब पुर और कब बारीक पढ़ते हैं। एक बहुत ही खास बात कि सिर्फ लफ्ज अल्लाह का लाम ही पुर होता है, बाकी उसके अलावा जितने भी लाम होते हैं वो सब के सब बारीक होते हैं। और लफ्ज अल्लाह का लाम हमेशा तौर पर पुर नहीं होता, बल्कि जब कायदा पाया जाएगा तो पुर होगा, वरना वो बारीक ही होगा। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।